Ini sakti জীবন পাইনাই অংশগ্রহণ থাকা গে বসিনি जों বিদায় সম্পাদন করেছিনা সিনিয়র সবাইকা গে বেলাকিনা হামবাই সিনি সারনো সিনি ড্রাইভার অফিসি কমনসা গে সিনিয়র ফাইবার ফাইনাই নগলাইর সিনি সুকুমার স্যার মধুসূদন স্যার যতনা হামবাই গে কাবু সিনি বিস্তাঙ্গ কংগ্রানাই সিনি স্কুল নির্বাহ প্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক মনসা সিনি সংসে কংগ্রানাই আচ্ছা না থাকতে চিনে মানে খুব কষ্ট নাগো আবন বাদে आं दिनै जीवन बाकी जीवन गाहाम करके थांथों এই আবহাওয়া কামনা খালাইनो आं आशीर्बाद होनो बाय प्रमोदनगर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय प्राप्त विभाग प्रमोदनगर सिपाहीजला त्रिपुरा सर्वजन श्रद्धेय प्रधान शिक्षक श्रीजुक्त दायलक देवबर्मा महाशयर अवसर ग्रहण उपलक्षे विदाय संबर्धना हे शिक्षाव्रती शिक्षादानेर सुमहान व्रत निये आपनि एकदिन आमादेर विद्यालये एसेछिलेन आपनार निष्ठा ओ साहचर्ये आमरा समृद्ध हयेछि आपनार सहृदय व्यवहार ओ सुमिष्ट बाचनभंगी आमादेर आप्लुत करेছে हे विनयी विद्या विनयं ददाति এই প্রবাদ বাক্যটি আপনার কথায় ও ব্যবহারের মধ্য দিয়ে সুন্দরভাবে পরিস্ফুট হয়েছে আপনার অনুশাসনগুলি কঠোর হলেও তাতে বিনয়ের অভাব ছিল না আপনার আত্মসচেতনতা শুভ হাসি স্নেহ সিক্ত বিনম্র ব্যবহার আমাদের সুকোমল হৃদয়পটে চিরদিন অক্ষয় হয়ে থাকবে হে দাতা সুদীর্ঘ অতীতকালে সেই তপোবনের গুরুকুল শিক্ষা থেকে একটি কথায় আজও শিক্ষাক্ষেত্রে ধ্বনিত হচ্ছে শিক্ষক দাতা এবং শিক্ষার্থী গ্রহীতা সেই রকম আপনিও শিক্ষাক্ষেত্রে দাতার ভূমিকা গ্রহণ করে আপনার সঞ্চিত জ্ঞান ও গর্ব থেকে এক এক করে যে সকল জ্ঞান আমাদের দান করেছেন তা আমাদের হৃদয় থেকে কোনোদিন বিস্মিত হবে না এই কর্মবীর জ্ঞান শক্তি উদারতা সহনশীলতা সব দিক থেকে উন্নত একটি যুব সমাজ গড়ে তোলার পেছনে যে আপনার নিরলস প্রচেষ্টা এবং প্রাণপাত পরিশ্রম তা আমাদের চিরকাল মনে থাকবে এই শিক্ষাব্রত আবু চলি তো ভাত আরে চিনতে যাক ঠিক আছে ফাইদে হাইকাই जों दिनै प्रमोदनगर एल पि स्कुलनि प्राइमारि सेक्सननि फरायसा फोरोंनाय हेडमास्टार सार डायलग देवबर्मा रिटायारमेन्ट थांमानि साल बिनि फेरवेल लाइमानि साल जों बबाय किसाकक लामाव सलायनाय सार नोंनो कल्यानो खुलुमो खुलुमबाय हामबाय ओमफ्राय आफनिथ' मास्टार हाइगाव फोरोंनाय खायमान न'आवसो बिसि गोबां मार्क खायगा ओमफ्राय बुइलान मिनि साख्रिनि खबरनो फैसा आं सानाय आं 1982 सालनि 1 डिसेम्बराव साख्रि जइन खालायो कानपुर इन्सपेक्टर आन्दार दामसरा एरियाव तमजयपारा जुनियर बेसिक स्कुल ओमफ्राय आबहावाखै नों फोरोंते सार नों फोरोंते अमहाय कयटा स्कुल मा खालायगोना आं अमहाय खालाय प्राय 5टा उत्तम जयपारा स्कुलनि हरे आं 89 फाइ सबायगा गुलागाति लातेसरा जेबी स्कुल आबन परे सुभाष चंद्र पारा एसबी स्कुल हाइ गुलागाति लातेसरा जेबी स्कुल सबायगा आबन यागलो 2002 जुलाई हेडमास्टार प्रमोशन मानै मंगलजीत पारा जूनियर बेसिक स्कुल माने थाका ओमफ्राय ताबुखाय प्रमोदनगर खां 2015 नि 26 अगस्त सफाय ओमफ्राय आबनो सार नोंनो सुनामु संगो नों जे छात्रनो स्टुडेन्ट नोंनो परि माने बिसिनदै
nini ছাত্র rok bosik dora rok dabo tam rok ngbai khana kisa saikle belai kaham kok suntuk phirnai rok ba ha sini an chatrok bakhan doctor nai batango engineer nai batango ha te tai oinen officer nai batango tuman to tara দীর্ঘ বছর চাই আমি আগুলো মানে 39 বছর 8 মাস চাকরি করেছি অনেক ছাত্র নতা ओमफ्राय दाबोथ' महायखै फेसबुक खालायनाय बा पहिलाथ' एटी रगसे जइन खालायगोन एरपरे आबो नुलसे एसएम खा ओंखाय एसएम ओंगै स्कुल जे डेभलप खायनान बागै जे बोसोर रक ताम खायगोन किसा खायगोन आने चाकरी जीवन के प्राय 2020